95-এ কলকাতায় এসেছি, 96 থেকে আমি গাড়ি চালাচ্ছি। ওয়ালে শুধু ক্যালকাটা সিটিতে আমাদের 35,000 ট্যাক্সি চলে। এই ট্যাক্সি 35,000 মধ্যে 1.5 লক্ষ ড্রাইভার রয়েছে। তার মধ্যে টোটাল আমাদের প্রায় 8 লক্ষ লোকের পেট চলে এই অনলি ট্যাক্সি দিয়ে। 42 মাস গাড়ি চালিয়েছি, এর কোনো সমস্যা নেই। অ্যাম্বাসেডর পরিবারের একজন মানুষের মতো, ঠিক আছে। No other mechanic is allowed to touch my car because this car is just living thing like you or like him or like him. When I saw some people have cars, they have great problems with their cars, but I haven't any problem with my car. Why? That is the question in my head first sprang up. I want to keep that Mark 1 forever. फादर ने कहा कि इसका पार्ट्स भी रेयर हो जाएगा, तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। उसका एज भी ज़्यादा हो गया तो वो छोड़ा, क्या करे फिर इसको सोल्ड कर दे। अभी बहुत सारा अच्छा कार निकल गया है, तुम उसको खरीदो, उसका मेंटेनेंस फ्री है। मेरा जीत जब गया उसका पर जे एम्बेसडर खरीदेगा तो खरीदेगा, फिर एम्बेसडर ही खरीदेंगे। हाँ, 89 में वो गाड़ी हम खरीदा। I call it Blue MB. This is my first car and that is my very passionate car. This is my second wife, I think. I drove the entire 5,265 kilometers of my own. Love to drive it. Covers the whole India and the Bhutan and also the Tibet. It is that worthy that my ambassador touches Tibet. And that is the first ambassador in the world that touches Tibet. One incident more. That's in the Bhutan, when we went to the Bhutan. रात में हम लोग तो थिम्पू पहुंचा, तब 10 बज गया और नेक्स्ट मॉर्निंग सम नॉक्ड माई डोर। तो उसके बाद में हम देखे पुलिस। तो क्या हुआ, तो वो लोग में पूछा जे देयर इज अ रॉयल कार स्टैंडिंग देयर, हु बॉट दिस रॉयल कार इनटू दिस। तो आफ्टर दैट वी केम टू नो दैट ओनली किंग ऑफ भूटान इज एंटाइटल्ड टू कीप ए एम्बेसडर बिकॉज इट इज द रॉयल कार। And for that, when we completed the Bhutan, in every cases we got saluted from this Bhutanese army that something royal is coming. ওই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল একবার ওই আপনার সল্টলেক এম বাইপাসে, এদিন হোলি ছিল। তাদের পেছন দিক দিয়ে এসে একটা মারুতি গাড়ি ধাক্কা মারার পরে আমার গাড়িটা 100 ফুট গাড়ি অটোমেটিক চলে গেছে। ও লাল রং মেখে ছিল, আমি ভেবেছি মাথা টাথা ফেটে গেছে, হয়তো মরে গেছে, কারণ ওর গাড়ির সামনে পার্সেন্ট কিছু ছিল না। প্যাসেঞ্জারে কোনো ইনজিওর্ড হয়নি। ওরা ভালোভাবে আবার অন্য একটা গাড়ি ধরিয়ে দিয়েছিল। আমার গাড়িটা শুধু জাস্ট
পেছনে তুবড়ে গেছে। কিন্তু এটা যদি অন্য গাড়ি হতো, মানে সামনে গাড়িটাও নষ্ট হতো, প্লাস দুটো গাড়িতেই প্যাসেঞ্জার নষ্ট হয়ে যায়। সেটা অ্যাম্বাসাডার মানে একদম অনেকটা মানে ভগবানের মতো। I and my wife are coming from Tata, this Jamshedpur. And after some time I realized that some truck is heading on and the driver is unfortunately slept out. This truck is heading on just headwards. So what we do, I put my car into this 5-foot deep trench, just ghuma diya usko. And just like a plane, an aeroplane, this car lands in this trench with the 80 or 85 kilometers per hour. And there is nothing injury happened. No injury, not mine, not my wife. And then we realized that we have some bondings with this car. That is not a car. That is something else. That is my counterpart. When we started off, let's say in the 60s, you will build everything that a car requires. But as with passage of time, what started happening is the aggregates that you require to build a car were being made by somebody else, and the car automotive companies the automotive OEMs will essentially assemble them to make it into a car. We have also tried to migrate progressively to that, and some of the aggregates we have started sourcing, which we were making ourselves earlier. But the heart of the car, aggregates, we still make ourselves. I don't know about a company who makes forgings and castings for themselves. I think there we are unique. और ये जो है आउटडोर में जो पार्ट्स रहता ना नाट वाला, ये आपको गाड़ी कोई नाट गिर जाए कुछ हो जाएगा, लोकल एरिया कोई हार्डवेयर का दुकान में मिल जाएगा, जो कोई गाड़ी का ऐसा नहीं मिलेगा। ऑनली एम्बेसडर का অন্য গাড়ির মাল যদি আমরা 2 বছর ইউজ করি তে লাক্সারি মানে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু অ্যাম্বাসেডর গাড়ি একটা আমাদের 20 বছর মানে আমরা চালাতে পারি। That is a people's car. Till today, when I go to the parts market, इस parts का क्या कीमत है भाई साहब? 6 रुपया. I can tell you that no one car in this world can offer you any parts at 6 rupees or 10 rupees. This clutch plate costs about rupees 425. Okay. This same clutch plate of Maruti 800 or Maruti Alto cost 6,000 rupees, and the same clutch plate of Swift Desire called 32,000 rupees. And running capacity of this clutch plate all are the same. All are the 1 lakh kilometers. একমাত্র ট্যাক্সি গাড়ি 24 ঘন্টা চলে, কোনো গাড়ি চলে না, কারণ আমাদের সিটিতে অ্যাম্বাসেডরের পরে এসছে বম্বে থেকে আপনার ফ্রেড
ফ্লেট কিন্তু চলেনি, ফ্লেট প্রায় 5,500-6,000 মতো চলেছে, আবার নষ্ট হয়ে গেছে। ফ্লেটের পর দিল মারুতি ওমনি, সেও চলেনি। তারপরে টাটা ইন্ডিকা দিল, সেটাও চলেনি। ইন্ডিগো দিল, সেও বন্ধ হয়ে গেছে। এখন চলছে অ্যাম্বাসেডর। অ্যাম্বাসেডর যদি উঠে যায়, আমি তো গাড়ি লাইন টোটালি ছেড়ে দেবো এবং পুরো ট্যাক্সির ব্যবসাটাই উঠে যায়। অন্য কিছু ব্যবসা করতে হবে, কিছু করার নেই। And I say this with a lot of pride that our own engineers in our own R&D has been able to upgrade our ambassador into the levels of technology that any other car is. When I marry her, actually, my financial condition was just horrible. उसी टाइम में हम एक बार कहा कि इसको गाड़ी को क्या करें, फिर इसको बेच दूं. My wife got furious. Then you try to sell me off also. When a person comes and go, आपका गाड़ी का वो कीमती क्या होगा, जो होगा ना वो आप दे नहीं सकोगे, वो आप दे नहीं सकोगे.